A day in a life as a tambay degree holder. So wala pa man ta ka-apply og trabaho, mao tong naglaw sa tag mga baboy diri. Indot po niya man ang mga baboy no kay masuod mo kadugayan ba. Kaya na bitong inagpadong palang kawa na excited na kay sila makita nimo kay kibaw na sila nga pakano na pud sila. Inubanan sa nindot kaayo nga view nila mga kuis no. So kung makaistorya pa bitaw ni mga baboy moingon jud ni ba nga pa-picture ko bi. Agoy. So kay busy man si mama so kita sa gatiman aning mga baboy diri no. Nagbaligya niya ay di ta mo sugot nga matay atuan na unsa ana ra man na magpugi ta para makita tag kwarta birada. Mabantayan niyo mga kuys kay walay sulod ang ubang nga kulungan tungod kay nagduduha pa mi og buhoy og daghan. Kay last time ang good kay daghan ang nagsakit sa mga silingan nga mga baboy. Nya mahadlok mi nga maapektuhan diri kay uso pud ra ba ang sakit sa ubang lugar. So mga tong hinay-hinay lang sa among pagbuhi mga kuys no. So mao ra to. Daghang salamat ug have a great day.